Assalamu alaikum, la jeunesse qui raconte des rines, ça va très bien, ça va très bien. اليوم غادي نروحو la deuxième question, exercice 2, la première fiche des fonctions. Écrire une fonction qui permet de permuter deux colonnes d'une matrice. C'est-à-dire la fonction chargée de l'indice de la première colonne, l'indice d'une deuxième colonne, et dire permutation. Permutation, donc on va dire l'élément, 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 troisième élément. C'est bon. قبل ما نبدو la solution, غادي نخدمو avec une fonction اللي دير permutation, parce que permuter deux colonnes هي permuter l'élément الأول مع الأول l'élément الزاوج مع الزاوج الثالث مع الرابع. Donc غادي نديرو une fonction de permutation. Et la fonction void نسميها permuter, غنعطوها deux valeurs de type pointeur int b. هذه دير permutation بين A ou B. باش نديرو permutation بين A ou B إلا قلنا une troisième variable C. C'est bon. C égale A, من بعد A égale B, من بعد B يدي la valeur de C. هذه la fonction de permutation. Alors la fonction de dire permutation d'une colonne. On se met à permuter colonne. Chacun a la fonction. C'est-à-dire la matrice terminale de taille par exemple 5 lignes et 5 colonnes. On a l'indice de la première colonne. On a l'indice de la deuxième colonne. On a le nombre de lignes. C'est bon, c'est bon. Donc la fonction est permutée, donc aucun type void. C'est bon. La matrice c'est غادي نديرو permutation هاد l'élément شهوة. par exemple هذه la colonne 1 وهذه la colonne 2. هذا 0 l'indice تاع 0 colonne 1 0 colonne 2. هاد l'élément ورانا في la deuxième ligne 1 colonne 1 مع 1 colonne 2. 2 colonne 1 مع 2 colonne 2. donc غادي نديرو permutation تاع matrice تاع 0 مع indice colonne 1. Maintenant, on va la permutation dans la matrice de 0 dans indice de colonne 2. Et dire la première permutation. La deuxième permutation, je vais كيف غادي نديرو شويه غيتبدل نكونو في لا دوزيام لين مع لا دوزيام لين. سي بون. نقعدو نعاودو في هاد لي زوبيراسيون jusqu'à l'élément n-1 n-1. سي بون. غنديرو permutation تاع هذا مع هذا، من بعد نديرو permutation تاع هذا مع هذا، من بعد نديرو permutation. شكون اللي يتبدل؟ غيتبدل غير الانديس. سي بون. ملي يتبدل غير الانديس وحنا عندنا لا فونكسيون اللي دير permutation ديريكتومون permuter. A غادي نمدو لهذا، دونك permuter هاد ليليمون مع هاد ليليمون. سي بون. وهنايا غادي نديرو كاع لي زيليمون، دونك غادي نديرو اون بوكل for i غادي يبدا من 0 i inférieur de n i plus. هنايا نحطو اي اللي غادي يتبدل.
هنا خدمنا بلي بوينتر دونك اوتوماتيكمون هنا نعطوه لادريس. خدمنا بالاي شنديرو déclaration. C'est bon. Pour i allant de 0 jusqu'à n-1, matrice de 0 à matrice, colonne 1, colonne 2, colonne 1, droit de permutation. حتى اللي نكملو. Donc نروحو la fonction principale نشوفو est-ce que la fonction هذه permutée colonne راهي تخدم. C'est bon نديرو la première colonne indice de la deuxième colonne. C'est bon. Donner l'indice de la colonne 1 1 la colonne 1 بعد copier coller. Donner l'indice de la colonne 2 scan F la colonne 2. C'est bon. عطيناه la matrice, عطيناه l'indice de la première colonne, l'indice de la deuxième colonne. دروك شنديرو دروك نديرو غير لابيل permuter colonne. permuter colonne شو قلنا شنو نعطوها une matrice, نعطوها l'indice de la colonne 1, نعطوها l'indice de la colonne 2 ونعطوها n وهي دينا permutation. c'est bon. ça يدينا permutation. دونك كيفاش نعرفو باللي سي فري درنا اون permutation بين لا colonne 1 et la colonne 2. tout simplement شنديرو l'affichage copier coller. au lieu هنا ما ندير scan f شنديرو print f وهذا نقلعوه. باش غادي نزيد à chaque fois نكتب une ligne غادي نقص صاي كتبنا لا لين موراها شنديرو print f. باش نقص شندير انتي سلاش ان وهنا نديرو اسباس باللي زيريمون سيف. نروح نشوفو لا راهي تخدم. الأولى compiler permit colon expected before token خص point virgule راهي permit colon راهي كاينة هنا point virgule. كوريجو هادي هنا يخص print f save permit colon. هنايا قالك لا لين 24 expected point virgule before token. قالك في لا لين 24 كاينة كان يقارع في point virgule. لا لين 24 كان يقارع في point virgule. save. c'est bon, ça marche, ça marche. Donc, on l'exécution. Donner 1 et 1, on a 2 ou 2. Donner la matrice 1, 2, 3, 4. L'indice de la première colonne, on dit bin. هاد la colonne, l'indice تاعها 0. مع هادي la colonne, l'indice تاعها 1. Donc, نورمال واش تعطينا 1, 2, 3, 4. نورمال واش تعطينا 2 1, 4, 3. 2, 1, 4, 3. C'est bon. Le programme تاعنا ou la fonction permutée les deux permutations entre deux colonnes يتخدم نيشان. C'est bon. هنايا pour le moment رانا مكملين la deuxième question. La deuxième question اللي قلت لنا permutée. دروك la prochaine vidéo inchallah شنديرو écrire le programme C qui utilise les deux fonctions précédentes pour déterminer l'indice de la colonne dont la somme des éléments est minimale et celui dont la somme est maximale. C'est bon, il y a les deux fonctions.
لا سوم تاع لي كولون و بيرميتي كولون باش نحوسو على فونكس على لا كولون اللي فيها لا سوم ماكسيمال et la colonne dont la somme des éléments est minimale ونديرو permutation تاعهم بإذن الله. سي بون جيسبر بور لو مومون راكم قادبين. إلا كانوا عندكم دي كيسيون رسلوهم، إلا كانوا عندكم دي زيكزارسيس تاني رسلوهم باش نحلوهم ونستفادو قاع إن شاء الله. تلاقوا في لا تروازيام كيستيون إن شاء الله. سلام.